ड्राइंग टीचर पर दो छात्रों के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है कि ड्राइंग टीचर अपने एक साथी के साथ मिलकर दो छात्राओं को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने और दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़ित छात्राओं के परिवारों ने लिलुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षक अरिंदम डे और उसका साथी सूर्य साधुखा फरार है। মেয়ে তো রবিবারে রাত্রিবেলা ঘটনাটা ঘটেছে। ও তো ঘরে গিয়ে ঘরে গিয়ে এতদিন কিছু বলেনি। যেহেতু ঘটনাটা বলে আমরা বাবা মা দুটো পরিবারের বাবা মা মেয়েদের আমরা কেউ জানি না। যখন কে এখন বাড়িতে রাত্রিবেলা ফিরে আসার পর মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছি মেয়েদের কি করেছে, তখন বলছে আমাদের রবিবারে কোল্ড ড্রিঙ্কসের সঙ্গে কিছু খাইয়ে দুটো ছেলে মানে আকাশ স্যার আর তার বন্ধু ওরা মিলিয়ে দুজনকে দুটো ঘরে গিয়ে ওদের সঙ্গে রেপ করার চেষ্টা করেছে। রেপ করতে পারেনি, কিন্তু ওদের সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ड्राइंग टीचर पर दो छात्रों के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है कि ड्राइंग टीचर अपने एक साथी के साथ मिलकर दो छात्राओं को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने और दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़ित छात्राओं के परिवारों ने लिलुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षक अरिंदम डे और उसका साथी सूर्य साधुखा फरार है। মেয়ে তো রবিবারে রাত্রিবেলা ঘটনাটা ঘটেছে। ও তো ঘরে গিয়ে এতদিন কিছু বলেনি। যেহেতু ঘটনাটা বলে আমরা বাবা মা দুটো পরিবারের বাবা মা মেয়েদের আমরা কেউ জানি না। যখন কে এখন বাড়িতে রাত্রিবেলা ফিরে আসার পর মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছি মেয়েদের কি করেছে, তখন বলছে আমাদের রবিবারে কোল্ড ড্রিঙ্কসের সঙ্গে কিছু খাইয়ে দুটো ছেলে মানে আকাশ স্যার আর তার বন্ধু ওরা মিলিয়ে দুজনকে দুটো ঘরে গিয়ে ওদের সঙ্গে রেপ করার চেষ্টা করেছে। রেপ করতে পারেনি, কিন্তু ওদের সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ड्राइंग टीचर पर दो छात्रों के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है कि ड्राइंग टीचर अपने एक साथी के साथ मिलकर दो छात्राओं को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने और दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़ित छात्राओं के परिवारों ने लिलुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षक अरिंदम डे और उसका साथी सूर्य साधुखा फरार है। মেয়ে তো রবিবারে রাত্রিবেলা ঘটনাটা ঘটেছে। ও তো ঘরে গিয়ে এতদিন কিছু বলেনি। যেহেতু ঘটনাটা বলে আমরা বাবা মা দুটো পরিবারের বাবা মা মেয়েদের আমরা কেউ জানি না। যখন কে এখন বাড়িতে রাত্রিবেলা ফিরে আসার পর মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছি মেয়েদের কি করেছে, তখন বলছে আমাদের রবিবারে কোল্ড ড্রিঙ্কসের সঙ্গে কিছু খাইয়ে দুটো ছেলে মানে আকাশ স্যার আর তার বন্ধু ওরা মিলিয়ে দুজনকে দুটো ঘরে গিয়ে ওদের সঙ্গে রেপ করার চেষ্টা করেছে। রেপ করতে পারেনি, কিন্তু ওদের সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ।